Swastiastu. Tiang ninengah Dian Trisnayanti saking kelas 11 KKL 1 pacam wajan satu bawa sane memorde ngalih sampi galang bulan oleh Igede Gita Purnama. Mepang segan jani pan kades dibujuk. Udeg subetelah anggone nyuju kang ruko. Saja sube pragat limang bungkul rukone jani. Di sisin marga ane malu tongos nyuju kang ruko. Tuah tegalan kopi Arabica nomor 1. Sake wale ajin kopine tusing tain nomor 1. Jeg pragat meglebog meguyang dogen ajine. Buen ngisi tap caplok tengkula digantine mukuliu. Bandingan memocol ada nang jujukang ruko tegale. Tusing jepan kades dogen ane mepang segan. Meh ada atenge krama desane milu masih mepang segan. Kulian subek kadong jujukang ruko di tanah tegale di sisin marga. Yen dikenahne dong subeluwong hitung-hitungane. Rukone pragat kontrakan mani jeg nampi pipis kontrakan dogenan. Ane abungkul kontrakan 50 juta atiban. Yen ngelah limang bungkul subeman sata 50 juta atiban. Meh jeg luungan tekenang negenip penekan pipise. Apa buin saihang tekenang hasil tegale. Arah jeg joh sawat. Kewala untuk mara hitungan di pian dogen. Jani mekejang sube samrang. Ngalih sampi galang bulan jani judulne. Semengan kadi biasane pan kades natad sampi ke tegale. Adene pan kades santukan ia mula dari kepala desa. Mirip sube 15 tiban dan diperbekel. Sawireh ia ane paling cager ngitungannya meberaya. Uli dadi klian sekesemal sinalu ngamenekan. Dadi klian Subah, dadi klian Banjar. Lantas jani dadi klian desa. Kepala desa cara janine. Di margene saget tepukina ada jelema soleh hajak telu. Jelema tawah uli dije kaden. Mirip uli kota yang telak tekan. Uli pepayasane. Yang jelema desa tusing jada ane mepayas ngerenap keto. Buen misi negakin mobil mewah. Meh saihang ajin mobile amulan pemerintah tanah atengan desane. Wireh tanah di desane tusing jamun apa ajine. Di kengkene bisa baki diang tusing ada ane ngenyakin. Saget iseng pan kades makin anak totonan. Tur ngewanenang metakon. Swastiastu jero. Jero saking napi. Ados nembe cingakin tiang dari ki. Petakon pan kades. Swastiastu bapak. Nggih jakti tiang mula nembe meriki. Yang saking kota iseng ke desa ngalih tes. Polos anaknya totonan nyautin. Oh nggih kenten. Patut nikah reng kota mula saja jeg panesne megelbluk. Tiang yang tenwenten urusan dinas jeg dan makita ke kota. Mesaut buen pan kades. Bapak dados napi nggih. Ados pendaging urusan dinas ke kota. Tiang dados mekel dari ki, dados kepala desa. Beh, ampura, iki Pak Kades, tiang tenuning. Buen nyautin anaknya totonan, sambilange ngajakin mesalaman. Tiang madejon. Niki timpal tiange malih kalih Pak Aceng lan Pak Kasim. Kabenahan sajan tiang ketemu sareng bapak dari ki. Tiang melelakar ngalih kepala desane dari ki. Sujatine tiang sareng tiga, sampun pangketi meriki. Becik pisan dari ki genah desane. Ada tukar linggah buina yehne ening pesan. Carike linggah mengundag-undagan. Kadirase yen saihang sareng ane di Jatiluweh. Misi Bukit Gadang terasri. Kayune ageng-ageng pisan. Saja kelangan tiang ajak tetelu dari ki. Sade ngajumang madejon. Beh, ampunang bes ngajum pak. Nanging mulai jakti napisane nih kang bapak. Iwau indek kaluhan desan tiange. Pan kades nimpalin. Nggih, nika mawinan tiang sarang 3 melet pacang investasi dari ki reng desan bapak ke. Tiang ngontah pengusaha hotel lan villa. Niki Pak Aceng ngelah usaha konveksi lan oleh-oleh khas Bali. Tor sampun kasob kanti ke luar negeri daganganipun.
Yen Pak Kasim puniki madue usaha restoran sanes sampun madue cabang sajebag Indonesia. Madejon nelatarang apa tujuannya melalui ke desa ne. Ningehang satuane Madejon pan kades buka sampi membalik gong bengong angob nyengonga. Nanging ada kletek di kenehe lakar nepukin selah melah. Yen saja apa tujuan Madejon lan timpalne mejalan. Desa ne lakar kasub dari tujuan wisata. Makejang krama desane hidup gemah ripah. Ulian aluhan kone hidupe yen subel kena yus pariwisata. Pipise mas ngecor kadi pancoran. Tusing katos cara pejalan tegalane pahit sakti. Sube adong jani pan kades lan Madejon. Sube jangkep satuane lakar metaki-taki ngelimbang kauripan desane. Suwet jani nyujukan kubu dicarike, pila jani nyujukan. Suwet jani manjos ditukade, arum jeram gae. Yen manjos ditukade, ya sabun ane anyut. Yen arum jeram gae, pipis ane anyut. Mekejang bisa dadi pipis bana teken Madejon lan timpal-timpalne. Sabilang minggu jani Madejon lan timpalne ke desa, tuan ke masyarakat bakal sosialisasi indek proyek ne. Katimpalen bahan pan kades, ane dadi pamucuk desa. Lemuh manis munyi-munyi ne Madejon, mejanji tekening krama desane. Yen mejalan usahane ne, ia lakarnya dia mempunyai ke desa, sabilang ada gaya adat. Mejanji lakar nganggon krama desane pegawe. Mekejang suba adong krama desane, mekejang suba anut satinut lakar mendukung proyeke. Ane tanah ne kena proyek, Prejani buka bojong ngamah lunak. Kejengit, nampi pipis aduk dugan, motor baru, rumah baru, sanggah baru. Ada masih ane somah baru. Kita mekejang saru anyar krama desane ne, maan tampligan proyek. Kayang pan kades masih milu maan tampiasan. Ya diaston tanah ne tusing kena proyek, komisine ane menjalan. Suwut jani natad sampi. Natad ayu mainah jani, Mojang Bandung, panunggun kafe asik di Lodan. Villa subuh majujuk, restoran nasi subuh pragat. Pusat oleh-oleh amun gedene majeleger di sisin marga desane. Saja buka munyine Madejon. Ketog semprong krama desane dari pegawai. Mekejang man pelatihan setonden nyumunin megae. Apang pada bisa ngayahin tamu. Truna desane ane man masuk jurusan pariwisata di Bandung. Man tongos ane melahan bin gede. Sekegong desane sabilang minggu jani ngayah ngebayar diwantilan pilane nabuh ngiring pregine mesolah. Mekejang dadi pis nanti diipian ngejok pipis krama desane. Ulian pariwisatane maju ngekejang pada manduman. Liu kramane nyujukang ruko. Lantas kontra kange. Ane lenan masih milu lakar nyumune nyujukang ruko. Keto masih pan kades. Kanti mabuake nyileh pipis ngadeang sertifikat anggone nyujukang ruko. Nejani gaya hidup krama desane milu mesalin. Madejon sawireh suba masih liu nepukin bati. Aloh mapunya ke desa. Ia ngisinin susangine ipidan. Yen saja mebati. Pegawai lakarnya dia mapunya menahin pura kahyangan 3 di desa. Pura desa, dalam, balai agung, usah, prajapati, kanti ke pura subak milu masih mapugar. Purane mesalin kedas ban batu selam. Pemlas pase masih ulian punya Madejon lan timpalne. Krama desane nampi pragat dogen. Ulian ento krama desane sayan kena gede, sayan bani metetagian teken Madejon. Ada anak nganten, nagih punya. Ada anak mati, nagih punya. Ada anak melaspas, nagih punya. Tayang nelu bulanin masih ada nagih punya. Buina tusing tayana bedek. Sayan mekelo, sayan nereret. Masih kena he Madejon. Irago subuh kaliwat polos sadane. Sabilang wai krama desane ada dogen nagihin punya. Len subuh gaji tetap lagi menek megae sekanggo kita. Makelo bisa mati uyak punya wake dini. Man masih makena maputang pegawai di desa ne. Nanging enu tambah kina tekan Pak Aceng lan Pak Kasim
sawireh tamune sedang liuneng. Anu masih Made John indang nanang gedeg jengahne ulian besesaine tagihin punyo. Tamune mula tusing ada pegatne. Pila tusing tan tuyung. Restoran masih bak. Pusat oleh-olehnya sayan kasub. Nanging sekebedik masih ngemenekan sajan punya ke desane. Ulian medasar banlas carya. Nejani desane subuh masang tarif. Sabilang tiban ngemenekan. Kanti subuh tusing idang penyujuh ban Made John. Lan timpal-timpal ne. Ento kerana Made John lan timpal-timpal ne subuh marembug. Subuh adung pacang mepamit uli desane ne. Kerama desane jani subuh mapunduh di wantilan desane. Pacang sangkep indek karya agung mentegang desa. Padudusan agung mekejang jejemakane utamaning utama. Sing perlu ruwet ngitungang perbeo. Masih subuh ada Made John. Ane bakal mapunya. Pak Kades lan prejuru desane. Kamu ngojok kantorne Made John nyatuang indek desane ane pacang mekarya agung lan mapangidih apang Made John saja dadi penyandang dana. Made John mepang segan. Mare edeng ino proposal indek panelahan karyane. Mimi, adi jak cekuk ke bang ibane jani. Nah isinin dogen pengidihe masih awake sebelah kar megedi. Karya agungnya subuh memargi antar. Mekejang keramane ngaturang bakti. Keto masih Made John milu ngaturang bakti di pura desane. Iratu sasuhunan jagat desane puniki. Titiang matur suksema sangkaning paswecan iratu. Titiang boleh ngerarah pangupa jiwa iriki. Rahinane ne mangkin titiang pacang mepamit ring iratu. Santukan pancak iratu sampun banget ngaryanin pekewah ring genah titiang lunas merta. Minab niki sampun nyan titiang. Punika titiang sane kaping untat. Ring iratu dumogi ledang iratu ngampurayang. Indek ketambetan paiwangan titiang. Baleh pisan titiang ngelungsur mepamit. Adi soleh dan sesukat suwed karya di desa. Made John tusing tayan ngenah. Keto masih timpal-timpal ne. Sako bedik barang-barang di pila, restoran lan toko oleh-oleh khas Baline ke Kajang. Mekejang pegawene paling. Kayang Pan Kades tusing tau unduk. Pak, saking napi nggih? Ados Kajang barang-barangnya sami. Pan Kades metakon, tekening mandor tukang kajangi. Tiang ora hino ngedasin tongose deriki. Barang-barangnya sami sampun tumbase teken bos tiange. Sanen weyang villa, restoran lan tokone sampun ngadol sami barang-barangnya. Kocap lakar suwed makarya usaha deriki. Makesiapan Kades. Bengong cara sampi mebalih dipidi. Adi Made John tusing ada nyambat. Krama ane dadi pegawai masih tusing ada nyambat. Kewale ane aminggu liwat. Makejang pegawene cacarina pipis teken Made John. Mirip ento ane dadi pesangon. Lakar kudiang jani rukone ane subuh kadong jujukan. Nyen lakar nyak ngentak rukone ento. Nyen lakar yen usahane Made John tusing ada. Nyen lakar melalui ke desa nek. Nyen jani tagihan punya selesai. Mimi Dewa Ratu utangnya di bank subuh kadong maduduk. Ayo mainah masih subuh kadong kreditan mobil. Pragat subuh. Enggeh wantah asa punika satwa bawa sane presida wacen titiang puputang titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.